Hai murid-murid, hari ini kita belajar matematik tahun 2, jilid 2 di dalam tajuk tolak uang. Di akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, diharapkan murid dapat menolak dua nilai uang dalam lingkungan Rp100 dan menolak dua nilai uang dari satu nilai uang dalam lingkungan Rp100. Lihat contoh 1. Berapakah beza harga sebuah beg duit dengan sebuah beg troli? Kita lihat di sini, harga sebuah beg troli ialah Rp90 dan harga beg duit pula berharga Rp20. Murid-murid sudah pernah belajar sebelum ini, perkataan beza itu menunjukkan operasi tolak. Jadi kita bentukkan ayat matematik tolak daripada soalan ini. Di sini Rp90 tolak Rp20. Kita selesaikan dalam bentuk lazim seperti ini. Rp90 tolak Rp20. Susun nilai mengikut nilai tempat. Ini nilai tempat sah, ini pula nilai tempat puluh. Jadi tulis ini sama dengan besar-besar di sini. Kita akan menolak bermula daripada kanan ataupun daripada sah dahulu. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. 9 tolak 2 sama dengan 7. Dan tulis simbol RM. Ini Rp70. Kita boleh juga mengira ataupun melihat beza harga kedua barangan ini di dalam bentuk perwakilan gambar uang. Mari lihat di sini. Uang di sini bernilai Rp90 yang mewakili harga beg troli. Ini 50 tambah 20 sama dengan 70 tambah 20 sama dengan Rp90. Jadi beg duit ini pula berharga Rp20. Jadi ini padanan uang Rp20. Maka beza harga beg duit dengan beg troli ialah, kita lihat di sini, 50 dan 20. Jadi bezanya ialah Rp70. Rp70 di sini. Beza harga beg ialah Rp70. Contoh yang kedua, tolak Rp20.50 daripada Rp74.80. Kita bentukkan ayat matematik daripada soalan ini. Untuk soalan 1 tadi, murid-murid telah menolak melibatkan nilai uang tanpa sen. Nilai tanpa sen. Sekarang ini, murid-murid akan belajar bagaimana menolak uang melibatkan ringgit dan sen. Di sini ini ada ringgit dan sen. Cikgu akan tunjukkan 3 cara untuk menolak nilai uang ini. Kita lihat cara yang pertama, ada perwakilan gambar uang di sini. Ada sekeping Rp50, sekeping Rp20, ada 4 keping seringgit, sekeping 50 sen, sekeping 20 sen, sekeping 10 sen. Maka jumlah uang ini ialah Rp74.80. Tolakkan Rp20.50. Tolakkan Rp20 di sini. Kemudian potong 20 di sini. Kemudian potong lagi 50 sen di sini. Maka kita dapat melihat baki uang di sini Rp54.30 di sini. Cara yang kedua, kita buat pengiraan di dalam bentuk lazim. Tuliskan nilai uang Rp74.80. Kemudian tolakkan Rp20.50 seperti ini. Susun mengikut nilai tempat. Sen dan ringgit. Kemudian tulis sama dengan. Kemudian buatlah penolakan sifar tolak sifar sama dengan sifar. 8 tolak 5 sama dengan 3. Tuliskan titik sen atau titik perpuluhan. 4 tolak sifar sama dengan 4. 7 tolak 2 sama dengan 5. Dan tulislah simbol RM di sini.
Oke, cara yang ketiga, murid-murid juga boleh menggunakan abakus. Kita lihat di sini cara 3 di sini. Nilai abakus di sini ialah Rp74,80. Lihat yang berwarna ungu di sini. Ini 5, ini 2. Jadi ini nilai dia 7. Kemudian ini nilai dia 4. Kita lihat yang manik yang melekat pada garisan ini atau papan penentu yang di tengah-tengah ini. Kemudian ini titik sen. Ini nilai dia 5, di sini 3. Jadi ini 80 sen. Kemudian tolakan 20. Turunkan 2 daripada nilai ini nih. Jadi ini tinggal 5 di sini. Ini tidak ada yang perlu ditolakkan sebab dia sifar di situ kan. Kemudian tolak 5. Kita kena jauhkan ini manik daripada garisan papan di sini. Jadi kita akan dapat perolehi Rp54,30 di sini. Nah, ini jawaban dia. Rp54,30. Kita lihat contoh yang ketiga. Mari lihat situasi di sini. Ini situasi di counter pembayaran bil elektrik. Jumlah bil Rp25,70. Lelaki ini telah mengeluarkan uang sebanyak Rp30. Sekeping Rp20 dan sekeping uang Rp10 yang bernilai Rp30. Maka ayat matematik yang dapat dibentukkan daripada situasi ini ialah Rp30 tolak Rp25,70. Nilai uang ini yang pertama ini tidak melibatkan sen. Manakala uang yang kedua ini melibatkan sen. Jadi mari lihat cikgu tunjukkan bagaimana cara menyelesaikan soalan ayat matematik tolak ini. Oke, mari kita lihat di sini. Kita bentukkan 2 kolom ataupun 2 lajur di sini. Ini lajur sen, ini lajur ringgit. Maka masukkan nilai Rp30 ini di sini. Oleh karena nilai yang kedua ini melibatkan sen, maka murid-murid kena ataupun perlu meletakkan nilai sen di sini. Tetapi sifar-sifar, gunakan sifar-sifar untuk memudahkan murid-murid menolak sen untuk nilai yang kedua ini. Kemudian tulis ini tolakan Rp25,70 di sini mengikut nilai uang di sini sen, ini sen dan ringgit di sini. Oke, kemudian mulakan menolak daripada sen dahulu. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. Sifar tolak 7. Tidak ada nilai untuk mau ditolak 7 di sini. Jadi kena pinjam daripada sifar sini. Tapi sifar ini pun tidak ada nilai. Jadi kena pinjam daripada 3. 3 tinggal 2. Sifar ini akan jadi 10. Tapi dipinjam lagi oleh sen. Jadi ini tinggal 9 dan ini akan jadi 10. Jadi 10 tolak 7 sama dengan 3. 9 tolak 5 sama dengan 4. Dan 2 tolak 2. Biarkan saja kosong di sini sebab tidak ada nilai. Maka jawaban ataupun baki uang untuk membayar bil ini ialah Rp4,30. Kita lihat contoh yang keempat. Siti beli mainan ini. Patung mainan ataupun patung beruang Rp19,90. Kemudian mainan memasak Rp57,50. Siti bayar Rp100. Berapakah baki uang Siti? Jadi kita tolakkan. Kita bentukkan ayat matematik di sini. Di sini melibatkan 3 nilai uang. Nilai yang pertama Rp100 ini tidak melibatkan sen. Nilai yang kedua ada melibatkan ringgit dan sen. Ini ada melibatkan ringgit dan sen.
Jadi mari lihat, kita selesaikan dalam bentuk lazim. Tulis dulu 100 ringgit, kemudian tambahkan 2 nilai sifar di sini. Ini mewakili nilai sen. Jadi tolakan 19 ringgit 90 sen. Nah, tulis sama dengan di sini, kemudian mula tolakan dari kanan. Kita lihat di sini. Nah, ini sifar di sini sifar tolak 9. Tidak dapat menolak 9 daripada sifar, kena pinjam daripada sifar. Tidak ada nilai juga kena pinjam daripada sifar, ataupun 10 di sini. Jadi 10 ini kalau kena pinjam 1 akan jadi 9, ini akan jadi 10, dan dipinjam lagi 1 tinggal 9, dan ini jadi 10. Kemudian 10 tolak 9 sama dengan 1, tuliskan titik sen di sini. 9 tolak 9 sama dengan sifar, 9 tolak 1 sama dengan 8, dan tuliskan simbol RM di sini. Kemudian pindahkan, sebab ada lagi nih, nah kita mau tolak yang harga mainan memasak. Jadi pindahkan nilai ini ke sini, kemudian tolakan yang ini. Susun mengikut nilai tempat. Kemudian tulis sama dengan mula menolak daripada kanan. Ini sifar, 1 tolak 5, tidak cukup ini nilai 1 untuk menolak 5 karena pinjam daripada sifar, tapi tidak ada juga karena pinjam daripada 8. 8 tinggal 7, ini jadi 10, karena pinjam 1 lagi jadi 9, ini jadi 11. 11 tolak 5 sama dengan 6, tuliskan titik sen. 9 tolak 7 sama dengan 2, 7 tolak 5 sama dengan 2, dan tulislah nilai simbol RM di sini. Maka jawaban untuk soalan ini 22 ringgit 60 sen. Baki uang Siti ialah 22 ringgit 60 sen. Oke, sebagai aktiviti pengukuhan, murid-murid akan jawab soalan di dalam buku aktiviti muka surat 107 sehingga 108. Oke, baik. Aktiviti 1, tolak. Murid-murid sudah belajar menolak uang tadi. Cikgu akan bagi contoh untuk soalan C dan F. Oke, mari tengok di sini. Ini 5 tolak 5 sama dengan sifar, 7 tolak 2 sama dengan 5. Turunkan titik, sifar tolak sifar sama dengan sifar, 6 tolak 3 sama dengan 3, dan tulis RM. Ini pula sifar tolak 5 tidak cukup untuk menolak 5 karena pinjam daripada sifar, tapi sifar pun tiada. Ini 7 pun dia tidak mencukupi untuk menolak 8, jadi karena pinjam daripada 9. Macam ini. Macam ini penolakan dia, dan akan dapat jawaban seperti ini. Oke. Kemudian soalan 2, kira beza. Kira beza. Jadi kita buat dalam bentuk lazim. 31 ringgit 20 sen tolak 12 ringgit 75 sen sama dengan mula menolakkan daripada kanan. Ini tidak cukup, jadi kena pinjam daripada 2. Kita lihat bagaimana penolakan cikgu buat di sini. Oke. Kemudian kira baki uang. Ini nilai uang, Kemudian ini barangan yang dibeli. Kemudian murid-murid kena cari baki uang. Maksudnya soalan E ini ada duit 50 ringgit. Jika membeli barangan berharga 47 ringgit, maka bentukkan ayat matematik 50 ringgit tolak 47 ringgit. Jadi buat peminjaman jika nilai itu tidak mencukupi. Di sini 10 tolak 7, 3, 4 tolak 4, habis. Jadi baki uang di sini 3 ringgit. Kemudian ini pula, kita tengok nilai uang ini. 50 tambah 10, 60 kan? Tambah 5, 65. Tambah 1 lagi, 66 ringgit. Kemudian ada nilai sen di sini, 50 sen, 20 sen, 10 sen. Jadi 80 sen. Maka nilai uang di sana adalah 66 ringgit 80 sen. Tolakan yang harga hadiah ini 20 ringgit
90 sen. Tolakan dahulu. Macam ini, cikgu tolakan. Ini sipar, tolak sipar, sipar. Ini tidak cukup. Jadi kena pinjam dari sini, ini tinggal 5. Ini jadi 18. 18 tolak 9, 9. Turunkan titik. Kemudian ini 5, ini 4. Kemudian tulis RM. Tolakan lagi harga minyak wangi di sini. Di sini. Kemudian tulis sama dengan besar-besar. Sipar tolak 5 tidak cukup. Kena pinjam. Ini tinggal 8. Nah, jadi 10. 10 tolak 5 sama dengan 5. 8 tolak 8. Sipar. Tulis titik. Nah, ini pun buat peminjaman macam ini. Lihat. Nah, ini adalah baki uang untuk soalan C. Jadi sebagai rumusan dan refleksikan diri murid pada hari ini, cikgu harap murid-murid telah dapat mencapai kedua-dua objektif yang sudah ditetapkan pada hari ini. Jadi setakat itu saja pelajaran kita hari ini anak-anak, dan jumpa lagi. Terima kasih karena menonton.